Kublaya pi warok ki pralog ki wasnyaw suk wow up ye ki kubor hau new channel ki kubor ki wakwa open snyaw chapi wakala ka karikit petrol hau sarok Shillong bypass ni kasngi hawakam teneyi idaw kala ka te ka kari wekat wan ngut ki bru wayap ne man so ha ini ijia te ton ab iyagani ka kubor hadu wakod khanang wayo tip iyay wasakhet te chwa wos dangi chiki kubor ladam pwe mu depi subscribe your new channels nya ba ye subscribe we ngat how to bell wa em haitu khanang wayo pten cho cho phiu yo yigi kubor wathame te ton dangi chiki kubor Iwi ni ijia iwada klan ba upor hakiransan social media kam waman kate iwada jia ni kasngi ka arphau tarik ubnai waso haja arphau le ha usarok Shillong bypass hei wada em ka wi ka kari kit Phniang petrol datanra ko ye ka wi ka kari khian dep te kala lang kadang ko we nei te wanda kopding kansan ko hasarok hei por kam wachi waji chite no chiliang kasngi hakachnong maupun ksait Ini ijia da jia inay dawa uwaya yakani ka karikit Phniang dapan her uyaka na da speed ulakam chaywan hi heiwa mye de uwaw control yaka we da tanra uyaka wi ka karikhian we kam te da kopding lang waro artali wakari he wakarikhian Nei liang ki pulit temple din Maria yo YouTube ki dia lai ki wood cha iti ithawa jia kamte we da perchang ki wo temple yete idin wakop lakam chaywan hi de wasiat da ka Ha I video iwada yo wo rinda ki katu kat ningut ki bru paj ba wei iwada klan ba upor hakiransan social media kam waman kate da yu iwaka ni ka kari kit Phniang da thiat lang kadang ko ha usarok wei da kopding ko heiwa iding wa itadem wa mi na ka to iwa yuma wo paj hadu kate wei da yu waka ni ka kari khian le da kopding lang ko Hei yeto wan wakat wan ngut ki bru wayap ne man so ha ini ijia mpu em uyo YouTube watikana hadu kate